وہ گھر میں داخل ہوا جیسے ہی تو چونک کر رک گیا۔ زمان لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ساتھ بی جان پریشانی سے شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے زمان کو دیکھا مگر ان کے بے تاثر چہرے کا ہر تاثر اسے سمجھ آتا تھا تو نواز سے صبر نہیں ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر لاؤنج ہی میں چلا آیا۔ بی جان بے صبری سے اس کی جانب بڑھی۔ ولی یہ نواز کیا کہہ رہا ہے کہ تم جا رہے ہو؟ جھوٹ کہہ رہا ہے نا وہ؟ تم تو کہیں نہیں جا رہے نا؟ اس کا چہرہ جانچتے ہوئے جیسے وہ بہت سے سوالات کر رہی تھی، کانپتے دل کے ساتھ۔ وہ اگر چلا گیا تو لگتا تھا کہ زمانی زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگایا، پھر زمان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے بے یقینی سے۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے عین سامنے بیٹھا، گھٹنوں کے بل، چھوٹے ولی کی طرح۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ زمان کی آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئیں۔ تو تم جا رہے ہو؟ وہ سوال نہیں تھا، جواب تھا، خالص جواب۔ اس کا سر جھک گیا، گلے میں شاید کچھ اٹکنے لگا تھا، پھر مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جی سردار بابا۔ کیوں ولی؟ ہاں اب کہ انہوں نے سوال کیا تھا، اپنی بیٹی کی طرح ہمیشہ سے مشکل سوالات کیا کرتے تھے وہ۔ میں مزید اس ساری ذلت کو برداشت کرنے کی سکت نہیں پاتا خود میں سردار بابا۔ میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو، میری شناخت سے متعلق مجھے ذلت کا نشانہ نہ بناتا ہو۔ میں اس ماحول سے اکتا گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں سردار بابا۔ اس کا لہجہ واقعی برسوں کا تھکن زدہ لگتا تھا۔ زمان اسے چند پل دیکھے گئے۔ مجھے صرف ایک بات کی تسلی کروا دو، کیا تم وہاں خوش رہو گے؟ ان کا انداز اسے ٹھٹکا گیا تھا۔ یہ کیسا سوال کر رہے تھے وہ خوش رہے گا؟ اس کا جواب تو اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ میں خوش رہوں یا نہیں لیکن میں سکون میں رہوں گا سردار بابا۔ میری ذات ہر پل طنز اور حقارت کے نشانے پر نہیں ہوگی۔ زمان اس کا خوبرو چہرہ خاموشی سے دیکھے گئے۔ وہ جیسے اس چہرے کو یاد کرنے کی سعی کر رہے تھے، کیونکہ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا۔ ان کے ایسے دیکھنے پر اس نے شرمندگی سے سرخ پڑتا چہرہ بے ساختہ جھکایا تھا۔ انہوں نے اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیے۔ جہاں رہو خوش رہو، اور ہاں ہم دو بوڑھوں کو مت بھولنا۔ زمانی اس کے پیچھے خاموشی سے آنسو بہاتی کھڑی رہیں۔ اس کا سکون تو انہیں اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھا، پھر بھلا وہ کیسے اسے روک سکتی تھی؟ کیا ان کے پاس اسے روکنے کا کوئی جواز رہ گیا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں آپ دونوں کو؟ میں بی جان اور آپ کی محبت کو ساری زندگی خود میں سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری متاع کل ہے۔ میرے پاس کسی کی محبت، کسی کی دعائیں نہیں ہیں سردار بابا۔ ولی اپنے آپ کو تو بھول سکتا ہے لیکن وہ آپ دونوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں۔ اس کی نسواری آنکھیں نم نم سی لگتی تھیں اور لہجے میں تو گویا سارے جہان کی عزت سمٹ آئی تھی۔ اب باتیں ہی کرتے رہو گے یا پھر مجھ سے گلے مل کر مجھے ٹھنڈک بھی پہنچاؤ گے؟ وہ اٹھے تو وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، پھر مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا، مضبوطی سے اپنے جاندار بازو ان کے گرد کھینچ دیے۔ سردار بابا نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے سینے میں واقعی ٹھنڈک اترنے لگی۔ ارے جوان ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی مضبوطی سے گلے لگاؤ گے تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی میری۔ کی شرارت پر وہ ہنس کر ان سے الگ ہوا تھا، پھر بی جان کی جانب پلٹا۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی، شاید جھلا نہ ہو تو ہر دفعہ ہنساتا ہے اور آج دیکھو رلا دیا۔ لیکن یاد رکھ، شادی کرنی ہی پڑے گی تجھے۔ وہ ہنس کر آگے بڑھا اور ان کے گرد اپنے بازو پھیلا لیے۔ بی جان کے بے طرح ابلتے آنسوؤں سے اس کی قمیض بھیگنے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش تھی۔ ان کا ولی خوش رہے گا، انہیں اور چاہیے ہی کیا تھا؟ کب تک جاؤ گے؟ سردار بابا کے لیے یہ الفاظ بہت تکلیف دہ تھے۔ بی بی کی شادی کے بعد اس کے لیے یہ الفاظ بہت اذیت ناک تھے۔ جاتے جاتے بھی ساتھ دے رہے ہو برخوردار؟ وہ مسکرائے، ولی نہیں مسکرا سکا۔ اچھا اب جاؤ، جا کر آرام کرو، صبح سے مصروف ہو۔ وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھایا، مگر دو شہد رنگ آنکھوں کے پرشکوہ سے ارتکاز پر اس نے نگاہیں لمحے بھر کو زینوں کی جانب پھیری، اور پھر وہاں وہی کھڑی تھی، سرخ لباس میں،
सारी कायनात की रोशनी खुद में समोए उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। अमल उसे जाता हुआ देखती रही। वो तो हमेशा ही पीछे खड़ी रह जाया करती थी। वो कमरे में आते ही बेदम सा सोफे पर गिरा था। आराम, उसे सारी जिंदगी आराम नहीं आना था। अमल की सांसें उसके साथ जुड़ी थी। उसे आराम कैसे आ सकता था? उसने खफीफ सी सुर्ख आंखों को मूंद कर सर सोफे की पुश्त से लगाया। अमल का नाजुक सरापा छम से उसके सामने आया था। उसने थक कर आंखें खोल दी। निस्वारी आंखों में बरसों की थकन पिन्हा थी। अमल ने अपने मन भर होते कदमों को ऊपर की जानिब मोड़ा। चिकने रुखसारों पर आंसू अब तक चमक रहे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश में हलकान होने लगी थी। अनदेखी सी चहल पहल हैरान हवेली का अहाता किए हुए थी। वो मसरूफियत लिए अपने अंदर पलते खौफनाक से नासूर को रोंद रहा था। वो इस मसरूफियत तले खुद को भी रोंद देना चाहता था। अमल से उसका अब तक सामना नहीं हुआ था और इस पर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अगर वो सामने होती तो वो किसी काम का ना रहता। सुल्तान, ये लाइट्स का इंतज़ाम करवाओ। वो अभी तक गेंदे के फूल क्यों नहीं पहुँचे? कमाल करते हो, शाम को मेहंदी है और हवेली भी सजानी है, सारे काम अधूरे हैं तुम्हारे। वो सुल्तान को लताड़ता मुस्तकिल मुलाजमीन को हिदायत दे रहा था। मुसलसल 1 हफ्ते से वो घन चक्कर ही तो बना हुआ था। शादी के तमाम इंतज़ामात उसी के ज़िम्मे थे और वो इस जिम्मेदारी में कोई कोताही, कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ना चाहता था। वली बीजान की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। वो कॉटन का सफ़ेद कुर्ता लिए उसकी जानिब बढ़ रही थी। ये मैंने तेरे लिए सफ़ेद कॉटन का कुर्ता बनवाया है, बहुत अच्छा है बीजान, पहन लूँगा। उसने एक नज़र कुर्ते को देखा तक ना था। बीजान, खफा हूँ, खुद तो तुमने कुछ से लेना नहीं होता, सोचा मैं ही ले आऊँ कुछ। खुद से इतनी बेतवज्जोही, इतनी लापरवाही दुरुस्त नहीं है वली, अपना ख्याल रखा कर। उनके लहजे में फ़िक्र बोल रही थी। वो मुबहम सा मुस्कुराया। अच्छा, अब रखूँगा ख्याल। अंदाज सरासर उन्हें बहलाने वाला था। अच्छे से खबर है मुझे कि तुम कैसा ख्याल रखोगे अपना। मैं वाकई रखूँगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? यहीं रुक जाओ ना हमारे पास। बीजान ने इतना अचानक कहा कि उसकी मुस्कुराहट गायब होने में पल ना लगा। मैं आता जाता रहूँगा बीजान, मगर मुझे तो तसल्ली नहीं होगी ना वली। इन बूढ़ी आंखों को तुझे देखने की आदत हो गई है। उनकी आवाज़ भीगने लगी थी। वली के दिल को कुछ हुआ। बीजान की नर्म सी आगोश ने उसे हमेशा सख्त दुनिया से महफूज रखा था। वो कल रुखसती के वक्त हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला था और बीजान के लिए यही एहसास सुहाने रूह था कि उनका वली उनको छोड़ कर जा रहा था। तो आपको भी ले चलूँगा। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, लेकिन फिर तेरे सरदार बाबा वो तन्हा हो जाएंगे, तो आप दोनों चलें और फिर हवेली पर भूत राज करेंगे क्या? वो उनकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुराया। तू जहाँ रहे खुश रहे। उन्होंने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ फेरा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। वो सर झटक कर दोबारा से कामों की जानिब मुतवज्जो होता। मुड़ा ही था कि यकदम जर्द लिबास में कैद कांच सा वजूद उसे ठिठका गया। अमल की पुरनम शिकवा करती आंखें उससे कलाम कर रही थी, खामोश कलाम तो उसे जख्मी कर रहा था। वो दम बखुद उसकी चुपती निगाहों को देखेगा। ऐसे मत करें वली, यूं मुझे किसी के हवाले मत करें। आप मुझे किस को सौंप कर जा रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं वली? ये आप क्या कर रहे हैं वली? उसे अपने कदमों पर खड़ा होना अजाब लग रहा था। उन आंखों की बोली इतनी जालिम होगी, उसका अंदाज़ा उसे आज हुआ था, उस पल हुआ था। मैं तो कांच से बनी हूँ, मुझे किरची होने से बचा लें वली। देखें, मैं मर रही हूँ, मैं मर जाऊंगी वली। उसने कभी खामोशी को यूं चिल्लाते नहीं सुना था, मगर आज ये खामोशी उसके अंदर बाहर को खामोश कर गई थी। वो ज़्यादा देर ना रुकी, बस एक आखिरी ज़ख्मी निगाह उस पर डाली और उसको ज़ख्म कर दिया। वली ने ज़ब्त से आंखें बंद की, जैसे ताज़ा लगे ज़ख्म को सहने की हिम्मत मुजतमे कर रहा हो। रात मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। सिवाय 2 नफूस के हर दिल खुश था, चहक रहा था। रात थक हार कर सब अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े तो अमल ने थके थकाए से कदम छत की जानिब मोड़े। नींद तो वैसे भी सारी रात नहीं आनी थी,
इससे अच्छा था कि वो खुली हवा में चमकते चांद को देखकर खुद के अंदर पलती तकलीफ को कम कर लेती, तकलीफ जो अब सारी जिंदगी उसके साथ रहनी थी। उसने छत का दरवाज़ा खोला और टेरेस की जानिब चली आई। मध्यम सी ठंडी हवा और दमकते चांद ने जैसे चुपके से उसके सारे आंसू समेट लिए थे। उसका दुपट्टा कंधे से ढलक कर हाथों पर आ गिरा। स्याह हाफ बंधे बाल एक जानिब कोड़ने लगे। यकायक उसे किसी के कदमों की भारी चाप सुनाई दी। अमल जम सी गई। वो इस चाप को पहचानती थी। हाँ, वो कैसे उसे भूल सकती थी भला। वो उससे ज़रा फासले पर आ खड़ा हुआ था, आस्तीने हस्बे आदत कोहनियों तक मोड़े हुए, रात के इस पहर शॉल से बेनियाज, अंधेरे में भी देवमालाई किरदारों की अक्कासी करता हुआ। हाँ, वो वही तो था। उसने उसे देखने के लिए गर्दन नहीं मोड़ी, खामोशी से चांद को देखे गई। फिर भी चेहरा उठाए चांद ही को देख रहा था वो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछेंगी? खुश तो हैं मुझे अजियत देकर, और क्या पूछूं आपसे। वो उसके तंज पर मुस्कुराया था। चांद का सहर हर जानिब बिखरने लगा, हर शय पर चढ़ने लगा, हर वजूद को ढांपने लगा। मैं आपको अजियत देने का सोच भी नहीं सकता बीबी, लेकिन अजियत दे तो रहे हैं ना। उसके जवाबात बहुत बरजस्ता, बहुत दिल गरिफ्ता थे। क्या कभी तुमने किसी को इतनी बरजस्तगी से जवाब देते देखा है? उसने देखा था, उसने अमल को देखा था। क्या अजियत दी है? मेरे अंदर अपनी आदत डाली है। क्या किसी अजियत से कम है ये? मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। चेहरा उठाए वो दोनों ही चांद को देख रहे थे। दूर से देखने पर लगता था गोया वो हम कलामी कर रहे हों। आप माफ़ नहीं करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी तो मुश्किल में हूँ, आप भी रहें। जालिम शहजादियों के नक्शे कदम पर गामजन हैं शायद आप। चांद को देखता लड़का मुस्कुराया था। अमल की आंख से आंसू फिसल कर कनपटी में जज्ब हुआ। जी बिल्कुल, बल्कि बहुत पहले मुझे उनकी रविश इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। आपके साथ नरमी बरत कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। गुलाम हाजिर है, जो सज़ा देनी है दे दें। उसने पहली दफ़ा चेहरा उसकी जानिब फेरा था। चांद की चांदनी में उसे अमल के रुखसारों पर कुछ चमकता महसूस हुआ। आपकी सज़ा यही है कि मैं नफ़रत करने लगी हूँ आपसे। वो हंसा था। अजीब आंसुओं से नम होती हंसी थी वो। अमल के आंसू तेज़ी से गिरने लगे थे। बहुत जालिम हैं आप, आपसे कम हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीबी। मैं आज भी आखिर तक आपके काबिल नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे नफ़रत करें, मैं इसी काबिल हूँ। और आप खुशकिस्मत हैं कि मुझसे नफ़रत कर पा रही हैं। मुझे देखें, मैं तो कभी भी आपसे नफ़रत नहीं कर सकूँगा। मुझे तो सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करते गुजारनी है। अमल के आंसू बहुत तेज़ी के साथ लुढ़क रहे थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। वो उसके लिए इतना ही कर सकता था, इससे आगे की उसको इजाज़त नहीं थी। अमल ने उसके हाथ से रुमाल लिया और खामोशी से बहते आंसुओं को उसमें जज्ब किया। वली आहिस्ता से पीछे हटा था। अमल ने उसे मुड़कर नहीं देखा था। वो उसे जाते हुए नहीं देख सकती थी। वो मुड़ा और तेज़ी के साथ जीने फलांगता उतरता चला गया। और अमल, वो सारी रात टेरेस से लगकर बैठी रोती रही। वो आज आखिरी दफ़ा एक साथ ही सारा रो लेना चाहती थी। हमेशा से दो नफूस की मोहब्बत का गवाह चांद आज भी उतना ही खामोश था जितना हमेशा रहा करता था। सुबह बहुत हफ्स ज़दा सी तुलू हुई थी। माहौल में अबर आलूद मौसम की घुटन रची बसी थी। आज दोपहर में निकाह था और फिर वली की उस हवेली से हमेशा के लिए जुदाई थी। वो स्पार्ट सा तेज़ी से कामों को सर अंजाम देता अपने अंदर मची तोड़ फोड़ को बमुश्किल ढांप रहा था। वो इन कामों में खुद को भी ख़त्म कर लेना चाहता था। निकाह ख़्वाह अमल के कमरे की जानिब बढ़ा तो उसके कदम बस एक पल को लरस कर रह गए थे। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगा। वो उसकी सांसों में कतरा कतरा तहलील होने लगी थी। अमल ने ज़ोर से दुपट्टा मुट्ठी में भींचा। वली का सांस रुकने लगा था। उसकी कोई रूह को भींच रहा था। वली, तुम ठीक तो हो ना? बीजान परेशान हो गई थी। उसने इस बात में सर हिलाकर उन्हें तसल्ली दी और फिर उनसे माजरत करता अपने कमरे की जानिब दौड़ा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में उसका कसरती जिस्म नुमायां था। वो लोगों को धकेलता दरमियान में से रास्ता बनाता भाग रहा था। अमल का जिस्म बर्फ हो रहा था। उसके लब सफ़ेद पड़ रहे थे और
نگاہیں پتھرا رہی تھیں۔ ولی نے کندھے پر دھری کتھئی شال کا ایک سرا زور سے دوسرے کندھے پر ڈالا۔ نکاح خواہ معمول کی کارروائی کر رہا تھا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے نکاح نامے کو دیکھے گئی۔ اس کی انگلیاں بے جان ہو رہی تھیں، ہاتھ میں پھنسا قلم لرز رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ولی آستینے موڑتا واش بیسن پر جھکا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ قبول ہے۔ لرزتی آواز سب کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ولی نے بیسن کے کناروں کو زور سے تھاما۔ قبول ہے۔ امل کی آنکھیں متواتر بہنے لگی تھیں۔ ولی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اسے اپنی زندگی کی ساری ذلت یاد آ رہی تھی۔ اسے ہر در سے ملی دھتکار، ہر دروازے سے پڑی گالیاں یاد آ رہی تھیں۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے اندر مچی توڑ پھوڑ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نسواری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دانت پر دانت جمے تھے۔ قبول ہے۔ اس نے تولیے سے چہرہ خشک کیا، سامان سمیٹا اور کھچا کھچ بھری حویلی سے نکل آیا۔ اب کے اسپاٹ سا ڈرائیو کرتا وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے سفید حویلی اور اس کے مکینوں کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنا آپ بھی کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ زمان نے دھول اڑاتی اس کی گاڑی کو جاتے دیکھا اور درد سے مسکرا دیا۔